Good morning po. Nakita ko na naman si tatay, oh. Binigyan ko naman ng mainom niya, saka makakain, oh. Ayun, oh. Oh. Mahina na parang pandinig ni tatay, kaya di maririnig yung sinasabi ko. Pashout out, Barmin Boson, Dalibutin Boson. Ma'am Gabi Binyal, pashout out. Ma'am Gabi Rosilio, pashout out. Oh. Si tatay na mamalimos daw dito, oh. Kaya sabi ng mga tao, may na ng pandinig ni tatay. O, binigyan ko lang makakain niya, tsaka inumin niya, oh. Pagkita mo tatay, yung binigay ko sa'yo, ayun, tinago niya, oh, nandun, oh. Oh. Pa-shout out, Jules Tamayo Observer. Pa-shout out, biyahe mo Jordan Franco. Pa-shout out, Tak-Tak Muanjo. Pa-shout out, Dr. Adean Beralta, Dr. John Peralta, Dr. Olica, Dr. Mulano, pa-shout out is Medical Center, oh. Yung binigay ko, no, kinakanin ni tatay, ah. Oh. Binigyan ko uli ng mainom niya, saka kakainin niya, oh. Yun, oh, binigay ko sa kanya, oh. Ayun lang, oh. Umaga daw, no, dito si tatay, oh. Yun yun, mamalimot siya, oh. Yan, binigyan ko na siyang mainom niya, saka kakanin niya, oh. Yun, oh. Kinakain na niya, oh. Oh. Wonder Family, pa-shout out. Oh. Jules Tamayo Observer, pa-shout out. Oh. Boss Eric, pa-shout out. Oh. Reyes Bautista, pa-shout out. Ayan na, oh. Oh, bibigyan ng mga tao naman, oh, si tatay, oh. Oh. See you. Good morning mga idol.